মৰমে কি বিচাৰে মনে কি ক'ব খোজে আছুতীয়া সপোনে ঘৰ বান্ধে উজাগৰ বুকুতে কিমান আশীৰ কাহিনী তেজৰ সুতত বৈ আছুৰ জীবন নদীৰ প্ৰতিঘাততে বিচাৰো সমিধান নীৰৱে অলকা ৰাগিনী এনে কথা পাতিবলৈ মই আপোনাৰ কেবিনলৈ যাব নোৱাৰিম মোৰ বহুত কাম আছে কামখিনি আজি কমপ্লিট কৰিব লাগিব হ'ব কৰিবা কিন্তু তাৰ আগতে এপাক আহিবাচোন কামখিনি ক্ষতি কৰি যাবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব কথাটো কোৱাৰ কাৰণে মোক বেয়া নাপাব কিন্তু এনে কথা নাপাতো দিয়ক লাগিলে কামৰে কথা পাতিম বাৰু চাহ খালা অঁ খালোঁ আপুনি চন্দ্ৰ ছাৰৰ লগত খাই ল'ব তেতিয়া আপোনাৰ লগ এটাও হ'ব মই আহিছোঁ বিনীত ক আদ্বিক ভালে আছ নহয় আছোঁ দে তোৰ ক আছোঁ আজি অফিচ নগ'লোঁ ঘৰতে আছোঁ এতিয়া জিমলৈ আহিলোঁ আজি বিশেষ কামো নাই ইভিনিং ঘৰতে থাকিম তই দুপৰীয়া লাঞ্চটো আমাৰ তাতে কৰিবি আৰু উপাসনাকো লগত লৈ আহিবি ময়ো এতিয়া অফিচতহে আছোঁ আজি মোৰো বাৰু বিশেষ কাম নাই কিন্তু উপাসনা ঘৰতহে আছে তোৰ ঘৰৰ পৰা অফিচলৈনো কিমান দূৰ গৈ পেলাই উপাসনাক লৈ আহ কিন্তু উপাসনাই আমাৰ দৰে চব বস্তু খাব নোৱাৰে তাইক খোৱা বোৱাত অলপ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে তই চিন্তা নকৰিবি উপাসনাৰ বেমাৰটোৰ বিষয়ে তই মোক কৈছ যিহেতু তাইক কি খাব লাগে কি খাব নালাগে সেইবোৰ মই জানো আৰু মোৰ ৱাইফে বহুত হেল্ডি ফুড বনাব চ' ডোণ্ট ৱৰি ঠিক আছে দে মই ঘৰত গৈ তাইক সুধি তোক জনাই আছোঁ মোক অলপ সময় দে তহঁত আহিলে ভাল লাগিব বাৰু তই মোক জনাবি ৰাখিছোঁ এতিয়া বাই দে বাই ৰাগিনী মই এইটো চাই ঠিক ঠাক কৰি দিছোঁ তুমি পুট আপ কৰি দিবা হ'ব ছাৰ ছাৰ কোৱা মই আপোনাৰ কথা ৰাখিলোঁ এদিন দুদিন ৰাখিলে নহ'ব সদায় ৰাখিব লাগিব পাৰিবানে পাৰিম ছাৰ সঁচাটো হয় ছাৰ গুড মই নিজেই কৰিব নোৱাৰা কামটো চন্দ্ৰ ছাৰে কৰি দেখুৱালে মই চন্দ্ৰ ছাৰক এটা কথা কি ক'লোঁ বিৰাগৰ বদনাম হোৱাৰ ভয়ত চন্দ্ৰ ছাৰে সেইটো অতি সোনকালে কৰি পেলালে চন্দ্ৰ ছাৰক মই মহুৰা বনালোঁ আৰু তেওঁ গমেই নাপালে সিহঁতৰ বোলে ৰাখিযোৰা মিলিছে কি আই ঐ দেহি কথাটো যে ৰজিৰ মনটো বৰ ভাল লাগিছে অ তাকেইতো ৰচোন সিহঁতে নিজেই তোক ফোন কৰিছিল নে অঁ হওক দে এতিয়া তাইৰ জীৱনটো গতি লাগিল হয় দিয়ক মই কৈছিলোঁ নহয় ৰাগিনীয়ে সদায় আনৰ ভালৰ চিন্তা কৰে সেইকাৰণে ভগৱানে তাইক ভাল কৰিলে এতিয়া বেলেগ চিন্তা বাদ দি বিয়াৰ চিন্তা কৰ এখেত আৰু মই তাকেই কথা পাতিছোঁ এয়া সকলো আপোনাৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে হওক দে মই যে তাইৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব পাৰিলোঁ সেইখিনিয়ে শান্তিও হ'ব দিয়ক বৰমা এতিয়া দুখ কৰিব নালাগে কিনকিনকৈ বৰষুণ জাকো আহিল নহয় এতিয়া ঘৰলৈ কেনেকৈ যাওঁ তাকেহে ভাবিছোঁ চিন্তা কৰিব নালাগে তই অলপ দেৰিব মই তোৰ কাৰণে চাহ আনোগৈ হেল্ল' মা কি কৰিছা উপাসনা ঠিকে আছে নহয় তোমালোকে কিবা খালা নাই আজি বিনীতে উপা আৰু মোক লাঞ্চ কৰাকৈ মাতিছে যোৱা বাৰু যোৱা নহ'ল এইবাৰ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ
মা ৰ'বাচোন, মোৰ ফোন এটা আহি আছে। হেল্ল', হয় মই CT হস্পিটেলৰ পৰা কৈছোঁ। আপুনি অদ্ৰিক বৰঠাকুৰ হয়নে? হয় হয় উপাসনা দত্ত বৰঠাকুৰ আপোনাৰ ৱাইফ? হয়, মোৰে ৱাইফ। ডক্টৰ ভোচলে ছাৰ আজি দিল্লীৰ পৰা আহি আছে। কাইলৈ তেওঁ বেলেগ হস্পিটেললৈ যাব, গতিকে আজি 3 বজাত উপাসনাক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে। ঠিক আছে, মই তেখেতক লৈ যাম বাৰু। আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্টটো ফিক্স কৰিব। ঠিক আছে, থেংক ইউ। চিয়'ৰ, টাইমত আহি যাব কিন্তু। ঠিক আছে। তাৰমানে আজিও বিনীতৰ ঘৰলৈ যোৱাটো কেঞ্চেল হ'ল। আজি চুনু বৰ্মালৈ বেয়াই লাগিল। দুয়োজনী কথা পাতি আছো, হঠাতে কি জানো হ'ল, ৰাগিনীৰ বিয়াৰ কথা কৈ কান্দিয়ে দিলে। হয় নেকি? অঁ, ৰাগিনীৰ বিয়াৰ কথাটো তেখেতেই আগবঢ়াইছিল। তেন্তে কি কথাই তেখেতৰ মনত ইমান দুখ দিলে? চেতনা, তুমিতো জানাই বৰ্মাৰ দুয়োটা ল'ৰা চাকৰিৰ সংক্ৰান্তত বাহিৰত থাকে আৰু নিজৰ পচন্দৰ মতে বিয়াও পাতিলে। কিমান দিন যে হ'ল সিহঁতে মাকৰ খবৰ ল'বলৈ অহা নাই। কেৱল কেতিয়াবা ফোন কৰে আৰু মাহে মাহে পইচা পঠিয়ায়। এতিয়া তুমিয়ে কোৱাচোন, দায়িত্বৰ নামত কেৱল পইচা পঠিয়ালেই দায়িত্ব বা কৰ্তব্য সম্পূৰ্ণ হৈ যায় নেকি? আমাৰ ৰাগিনীয়ে তেখেতৰ কাৰণে যি কৰিছে সেয়া তেওঁৰ বোৱাৰীয়ে কৰিব লাগিছিল, কিন্তু কৰিলে জানো? অঁ, কথাটো অৱশ্যে নোহোৱা নহয়, কিন্তু ৰাগিনীৰ ল'ৰাটোৰ খবৰটো তেওঁৱেই আনিছিল। কিন্তু সেই খবৰটো তেওঁ নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে আনিলে কিমান সুখী হ'লহেঁতেন। চুনু বৰ্মাই কষ্ট কৰি পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ কৰা ল'ৰা দুটাই মাকৰ পচন্দ মতেতো বিয়া নাপাতিলেই, আনকি ল'ৰা দুটাই মাকক নিজৰ লগতো নাৰাখিলে। বোৱাৰী দুজনী দুবেলা দুমুঠি নিজ হাতেৰে বনাই খোৱালে বৰ্মা কিমান সুখী হ'লহেঁতেন। তাকেই, মানুহৰ জীৱনত এইবোৰেতো সৰু সুৰা সুখ। মাকক সময়মতে পইচা দিয়াৰ বাহিৰে আৰু যে কিবা দায়িত্ব থাকিব পাৰে সেই কথা সিহঁতে নাভাবিলে। আমাৰ ৰাগিনীয়ে খুন্দি দিয়া তামোলখনৰ আনন্দ কিমান হ'ব পাৰে সেই কথা ভাবিবলৈ দুই পুত্ৰৰ আহৰিয়েই নাই। এয়াই জীৱন, বুইছা। আজি পইচা থাকিও চুনু বৰ্মাৰ ওচৰত নিজৰ মানুহ নাই। ওচৰ চুবুৰীয়া হিচাপে কেৱল আমিহে আছোঁ। দেউতা, ভাত অকণমান দিওঁ নেকি? নালাগে। দেউতা, আজি আদ্ভিক আৰু উপাসনাক বিনীতৰ ঘৰলৈ লাঞ্চ কৰিবলৈ মাতিছে। অঁ, হয় নেকি? হয়। ভাল কথা। কিন্তু উপাসনাই জানো? একো সমস্যা নহয় দেউতা। আদ্ভিকে উপাসনাৰ বিষয়ে বিনীতক সকলো খুলি কৈছে। আৰু উপাসনা দিনটো ৰুমত অকলে অকলে থাকে। ওলাই গ'লে বিনীত আৰু বিনীতৰ ৱাইফক লগ পালে তাইৰ মনটো ভাল লাগিব দেউতা। কথাটো হয় বাৰু। আচলতে আমাৰ ঘৰৰ মানুহে তাই অসুবিধা পাব বুলিহে তাইৰ সৈতে কথা নাপাতে। সেইটো হয়, কিন্তু তাইক এতিয়া কোনে বুজাব? অঁ, আদ্ভিক, তুমি আহিলা? হেল্ল', অঁ মই ঘৰত সোমালোহি। তুমি ৰেডি নে? ঠিক আছে। কি হ'ল আদ্ভিক? আজিৰ পৰা ৰুটিন চেকআপৰ এপইণ্টমেণ্ট দিছে। তেন্তে এতিয়া কি কৰিবা? তাক ফোন কৰি নাযাওঁ বুলি ক'ব লাগিব। সোনকালে কৈ দিয়া আদ্ভিক, নহ'লে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি কৰিলে কথাটো বেয়া হ'ব। ঠিকে কৈছা মা, ক'ম বাৰু। ৰূপা, মই ৰেডি। মই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ ৰ'বা। যোৱা। আজি মোৰ ৰুটিন চেকআপৰ কাৰণে কাম ক্ষতি কৰি অদ্ভিক অফিচৰ পৰা সোনকালে আহিব লগা হৈছে। মোৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ নামত অদ্ভিকৰ কিমান কষ্ট আৰু টকা পইচা খৰচ হৈছে। নিপেন, উপাসনাই ভালকৈ লাঞ্চ কৰিলেনে? অঁ বাইদেউ, কৰিলে। মা, আমি গৈ থাকোঁ। তাক ফোনত কথাটো ভালকৈ ক'লানে?
ফোন কৰা নাই, মেছেজ এটা কৰি থৈছোঁ। অলপ পিছত ফোন কৰি কৈ দিম। মা কাক ফোন কৰাৰ কথা কৈছে? বিনীতক। বিনীত হৈছে অদ্ভিকৰ ভাল বন্ধু। কিবা বিশেষ কথাৰ কাৰণে ফোন কৰাৰ কথা কৈছে নেকি? অঁ, কাৰণ বিনীতে আজি তোমাক আৰু অদ্ভিকক দুপৰীয়া ভাত সাজৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল। কিন্তু তোমাৰ যিহেতু আজি ডক্টৰৰ এপইণ্টমেণ্ট আছে, সেইকাৰণে অদ্ভিকে প্ৰগ্ৰামটো কেঞ্চেল কৰিলে। মই আবিৰৰ মনটো বুজাত দেৰি কৰিলোঁ নে সি ৰাগিনীক মনৰ কথাটো খুলি কোৱাত দেৰি কৰিলে? কি ভুলৰ বাবে মোৰ ল'ৰাই ৰাগিনীক ইমান কাষৰ পৰা পায়ো হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল? ৰাগিনীয়ে মোক এভইড কৰি থকা যেন মোৰ কিয় লাগিছে? তাই আগৰ নিচিনাকৈ মোৰ লগত ভালদৰে কথা পতা নাই কিয়? ফাইলটোও মোৰ পৰা নিজেই নিনি আনক নিবলৈহে পঠিয়াই দিলে। আজি তাই সদায় অফিচ অহা ৰাস্তাটোৰে ঠিক সময়ত মই অহাৰ পিছতো তাই অফিচ আগতেই আহি গ'ল। ৰাগিনীৰ আচলতে হৈছে কি? মই ৰাগিনীৰ লগত যিদৰে টাইম স্পেণ্ড কৰি ভাল পাওঁ, তাই নাপায় নেকি? ইমান শান্ত ঘৰখন আজিকালি ইমান অশান্ত হৈ থাকে পাই। হয় দেউ, ঘৰখনত যে আজিকালি মহাভাৰত হৈয়ে থাকে। কিন্তু তই এটা কথা মন কৰিছনে? কি? উপাসনাবক অদ্ভিকদাই বিয়া পাতি অনাৰ পিছতহে এই মহাভাৰতৰ আৰম্ভ হ'ল। নহ'লে না ৰামায়ণ হৈছিল না মহাভাৰত। একদম শান্ত পৰিৱেশেই সদায় বিৰাজ কৰিছিল। এতিয়া বিয়া পাতি আনিলেই যেতিয়া উপায়ো নাই, গতিকে এতিয়াৰ পৰা সদায় এনেকৈ মহাভাৰত চাই থাকিব লাগিব আৰু। বৌ যে গুচি গৈছিল, নহা হ'লেই ভাল আছিল। আহি কেজেংখনহে লগালে। এতিয়া ঘৰৰ বোৱাজনী ঘৰত নাথাকি পৰত থাকিবনে? সেইকাৰণে ঘৰৰ মানুহ ঘৰলৈ উভতি আহিছে। বৌক সেই বদমাছ বাপেকটোৱে লৈ যোৱাহেঁতেনে ভাল আছিল। বিয়া দিয়া ছোৱালীজনীক আকৌ ঘৰলৈ কিয় নিব? তই এইবিলাক কথা ভাবি নাথাকিবি, কাৰণ এইবিলাক কথা ভাবি একো লাভ নাই। উপাসনা সদায় এইখন ঘৰতেই থাকিব। কিন্তু তই নাভাবিবি যে অকল উপাসনাৰ বাবে এইখন ঘৰত এই গণ্ডগোলবোৰ হৈছে। তেন্তে গণ্ডগোলবোৰ যে ছাৰে সঁচা কথাবোৰ লুকুৱাই থোৱাৰ কাৰণেও হৈছে। সেইকাৰণে যি সঁচা যি মিছা সকলোবোৰ খোলা খুলিকৈ কৈ দিব লাগিছিল। কৈছেই দেখোন সকলোবোৰ। কৈছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰতে কিবা এটা কোৱা নাই। সেইকাৰণে আজিকালি ৰাগ অনবৰতে খং অভিমানতেই থাকে। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধে যাৰ কাৰণে তাৰ প্ৰশ্নবোৰে বুকুত খুন্দা মাৰি ধৰে। ৰাগক স্বৰ মাৰি মই বাৰু ক'ৰবাত বেছি কঠোৰ হৈ পৰিলোঁ নেকি? সেই স্বৰটোৱে তাৰ আত্মসন্মানত আঘাত কৰিলে নেকি বাৰু? আজি মানে হঠাৎ ডক্টৰে উপাসনাৰ এপইণ্টমেণ্ট এটা দি দিলে। এতিয়া 2টা লাঞ্চ কৰিবলৈ গ'লে হস্পিটেললৈ আহি পোৱা দেৰি হ'ব। আকৌ হস্পিটেলৰ পৰা 2টালৈ গ'লে লাঞ্চৰ টাইমটো দেৰি হৈ যায়। সেইকাৰণে আজি যাব নোৱাৰিলোঁ। বেলেগ দিন চিয়'ৰ যাম দে। এইবাৰ খালি তই মাতিব নালাগে, আমি নিজেই গৈ তোৰ ঘৰ ওলামগৈ। তই খালি ঘৰৰ এড্ৰেছটো দি থবি, বেয়া নাপাবি দে। বাই।
তাৰমানে আজি আপোনালোকৰ ভাত খোৱা নিমন্ত্ৰণ আছিলে। অঁ, বন্ধু এজনে মাতিছিলে, পিছে যোৱা নহ'ল চাগে ন? চে হস্পিটেল অহাৰ কাৰণে আপুনি মানে বন্ধুক মানা কৰিব লগা হ'ল? তাকে আৰু কি কৰিবা, উপায়টো নাই। হয় দিয়ক। মোক বেয়া পাই আছে? ৰাগিনী তুমি মোক দেখি আচৰিত হৈছে যে? হঠাতে আহি ওলালে, আচৰিতটো হ'মেই। মই আপোনাক চৰি ক'বলৈ আহিছোঁ। কি চৰি? অঁ, আপোনাক ইগন'ৰ কৰাৰ কাৰণে চৰি। Because I like you. माँ का मायका। दिव्या की शादी राघव के साथ हुई थी। दिव्या और राघव एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। दिव्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, लेकिन दिव्या की सास अनीता जी का मायका काफी पैसे वाला था और अनीता जी अपने पैसे वाले मायके की वजह से काफी घमंड भी किया करती थी। एक दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी मैं सोच रही थी अपने मायके जाकर आ जाती हूँ, बहुत दिन हो गया है ना। हाँ मम्मी, पूरा 1 साल हो गया है दिव्या को अपने घर गए। कुछ दिन रहेगी तो उसका मन बदल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, आराम से अपने मायके जाकर आओ। अरे भाई, लड़कियों को अपने मायके जाना भी चाहिए, वो भी तो तुम्हारा घर है, जरूर जाओ बेटा। ठीक है दिव्या, मैं 2 दिन बाद की टिकट करवा लेता हूँ, तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा। अरे तुम्हें जाने की क्या जरूरत है बेटा, बहू खुद भी तो जा सकती है ना, ट्रेन में बैठकर ही तो जाना है। लेकिन मम्मी अच्छा थोड़ी ना लगेगा, इतने दिनों बाद दिव्या अपने घर जाएगी, वो भी अकेले। अरे ठीक है ना बेटा, तुम क्यों अपनी छुट्टी खराब कर रहे हो बिना बात के। इन छुट्टियों को कभी इमरजेंसी के लिए बचा कर रखो, काम आएंगी। और बहू का क्या है, 2 दिन मायके जाकर वापस आ जाएगी। कोई बात नहीं राघव, मम्मी जी ठीक कह रही हैं, बेकार में ही मुझे लाने छोड़ने में आपकी छुट्टियां खराब हो जाएंगी। वैसे बहू, तुम्हारा भाई भी तो तुम्हें लेने आ सकता है। शादी के बाद तो बेटियों को लेने अक्सर उनके भाई ही आते हैं। तुम्हारी मम्मी ने नहीं बताया तुम्हें? कोई बात नहीं मम्मी जी, अभी आप ही ने तो कहा ना कि मैं अकेले जा सकती हूँ, तो मैं अकेले चली जाऊंगी। अरे बहू, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि किराए के पैसों की वजह से तुम्हारा भाई तुम्हें लेने नहीं आ रहा। तुम्हारे मायके वाले सोच रहे होंगे कि बिना बात का खर्चा जो हो जाएगा उनका। मम्मी, अब दिव्या से ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे तो इसमें गलत क्या कह रही हूँ भाई, पैसों की चिंता सबको होती है। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर वाले मेरे किराए के पैसे तो कम से कम खर्च कर ही सकते हैं। 2 दिन के बाद दिव्या अकेले ही अपने मायके चली जाती है। उसके मायके जाने के बाद, राघव बेटा, तुम्हारी शादी ना हमने गलत घर में कर दी। अब क्या हुआ माँ, दिव्या से कोई शिकायत है क्या आपको? आपने मुझे उसके घर भी नहीं जाने दिया। अरे क्या करेगा वहां जाकर, जब भी जाता है ढंग के तोहफे तक नहीं देते वो लोग। वो तो ये भी नहीं जानते कि दामाद की खातिरदारी कैसे करनी चाहिए। मम्मी, आजकल के जमाने में कौन इन सब बातों के बारे में सोचता है। कभी तेरे पापा से पूछना, आज भी मेरे साथ जब मायके जाते हैं ना तेरी नानी के घर, तो पूछ कितनी खातिरदारी होती है उनकी वहां पर। और तोहफे तो इतने देती है तेरी नानी कि घर ही भर जाता है मेरा तो। लेकिन मम्मी, वो आपके मायके की परंपरा है ना, सब जगह ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं। और हम दिव्या के घर वालों से ऐसी उम्मीद कैसे रख सकते हैं, अच्छा नहीं लगता मम्मी। ओफो, आजकल के लड़के ना शादी होते ही अपने पत्नी की साइड लेना शुरू कर देते हैं।
अब देखना आएगी तुम्हारी पत्नी खाली हाथ अपने मायके से। कुछ दिनों के बाद दिव्या अपने मायके से लौट कर आती है और वो अपनी मम्मी के दिए हुए गिफ्ट अपनी सास अनीता जी को दिखाती है। मम्मी जी ये देखिए, मेरी मम्मी ने मुझे साड़ी दी है, राघव के लिए शर्ट और आपके लिए भी एक साड़ी भेजी है। बस और कुछ नहीं रखा तुम्हारी मम्मी ने? अरे इतने दिनों के बाद मायके गई थी। मुझे तो लगा भाई अपने मायके से ढेर सारी चीज मिलेगी तुम्हें। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, वो लोग तो मुझे बहुत सारी चीजें देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। हाँ मम्मी, मैंने ही दिव्या से मना किया था, बिना बात के किसी से चीज लेना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी नानी होती ना बेटा तो मुझे कभी इस तरह नहीं आने देती। मेरे मायके की तो बात पूछो ही मत, जब भी जाती हूँ इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं, क्या बताऊं। बस मुझे तो कभी कुछ खरीदने की नौबत ही नहीं आई। कभी कोई साड़ी, कभी कोई सामान मैंने खुद के हाथों से इतने सालों में नहीं खरीदा। सब कुछ तुम्हारी नानी ने दिया है मुझे। मम्मी, अब वक्त बदल गया है, वो आपका मायका है, दिव्या का परिवार पूरी तरह से अलग है। हाँ मम्मी जी, और वैसे भी सबका परिवार एक जैसा नहीं होता ना, और मुझे मेरे परिवार से कोई शिकायत भी नहीं है। कुछ दिनों के बाद अनीता जी अपने मायके जाती है और जब वहां से लौट कर आती है तो बैग भर भर के गिफ्ट लेकर आती हैं। देखो बहू, इसे कहते हैं मायके से आना। अरे भाई, इतना सामान हो गया था कि क्या बताऊं। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको इतनी सारी चीजें मिली हैं। वही तो, और एक तुम्हारे मायके वाले हैं, ठीक से मिठाई भी नहीं भेज सकते बेटी के ससुराल वालों के लिए। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देखो तो सही बहू, मेरी माँ ने पूरे 5 डब्बे रखे मिठाई के। इसे कहते हैं बेटी को विदा करना। तुम्हारी तरह नहीं खाली हाथ भिजवा दिया। बस करिए मम्मी, दिव्या आपकी बहू है, आप उससे इस तरह बात करेंगे तो वो क्या समझेगी। राघव के बार बार समझाने पर भी अनीता जी पर कोई असर नहीं होता और वो कभी भी दिव्या को उसके मायके के लिए भला बुरा सुनाती ही रहती है। एक बार अनीता जी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मम्मी जी देखिए, आपको बिस्तर से उठने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए, आपको जो भी चाहिएगा मैं लाकर दे दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, देखो तुमसे जो हो रहा है वो कर दो, बाकी मैंने अपने भाई को फोन कर दिया है। मेरे भाई और भाभी आ जाएंगे मेरे मायके से मेरा ख्याल रखने के लिए। मम्मी, आप ऐसा मत कहिए ना, दिव्या आपकी बहू है, वही ख्याल रखेगी आपका। मामा और मामी कितने दिन आपका ख्याल रख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना, मेरे मायके वालों को बड़ा प्यार है मुझसे। एक फोन करूंगी और दौड़े चले आएंगे। पूरा 1 सप्ताह बीत जाता है, लेकिन अनीता जी के मायके से कोई नहीं आता और दिव्या दिन रात अनीता जी की सेवा करके उनकी तबीयत ठीक कर लेती है। तबीयत ठीक होने के बाद, दिव्या बहू, जरा यहाँ तो आना मेरे पास। क्या हुआ मम्मी जी, आप ठीक है ना? आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? बहू, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा अपने मायके का घमंड करके तुम्हें उल्टा सीधा सुनाती रही, लेकिन फिर भी तुमने मेरी इतनी सेवा की। मम्मी, मैं आपसे कहता था ना, अगर आप अपनी बहू से प्यार से पेश आएंगे तो वो आपका बहुत ख्याल रखेगी और वही जिंदगी भर आपके काम आने वाली है। लेकिन मैंने तो अपनी बहू को हमेशा ताने मारे और फिर भी उसने मेरा इतना ख्याल रखा। मुझे माफ कर दोगी ना दिव्या? अरे मम्मी जी, ऐसा मत कहिए, आप हमेशा मेरे मायके वालों को भला बुरा कहती रहती थी, लेकिन एक बात बताऊं, सबके घर वाले ना अलग अलग होते हैं, सबका अपना अपना नेचर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मायके वाले मुझे प्यार नहीं करते, और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप मुझे प्यार नहीं करती, है ना सच?